हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे हात वयर उबारून ताळयो मारया बापाक पुताक आनी पळयतात. हालेलुया. Hallelujah. 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 Yesterday was an awesome day and we had a wonderful time with the Lord. काल एक सोबीत दीस आसलो आणि काल आम्ही सोबीत वेळ सारलो आमच्या दोनया जेजू ख्रिस्ताशी. And all those who are in the live-in retreat, we really enjoyed yesterday night. आणि खेरीत भाशेन जी कोण रावंक येयल्यांत हिंगा तेणी म्हणटा अदीक सोबितायेन जेजू वांगडा जेजूच्या उतरांत रिगून भितर सरोन वेळ सारलो. And praise God, yesterday was a glorious night. By the time we got over, I think it was 12:30. काल राती शिकता भितर रिगता देवाच्या उतरांत 12:30 जाली मदयानेर. Praise the Lord. Praise the Lord. So this morning as we listen to God's word, let's go back where we left yesterday. काल थंय आमी बंद केल्ले थंयसान आमी सुरवात करूया. Let's go back to verse number 7. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold a shaking, and bones came together, bone to his bone. Hallelujah. Hallelujah. नवी येयल्यान तांचे पासत आमी हांव वाचतां एजिकेलाचो 30:30 बरी कान दिवन आयकात. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सर्वेस्परान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो. आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका फालक्या मदें म्हणजे एके वेल्ली मदें दोंगरा मदें जी वेल्ली आसता ताचे मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. सुकलोल्या हाडां मदें व्हरून म्हाका दवरलो. तांचे मदल्यान सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. देवाच्या आत्म्यान म्हाका भोंवडायलो आनी त्या फालक्याच्या जमनीर खूब सुकलोलीं हाडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलोलीं. देवाच्या आत्म्यान म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, ही हाडां जिवी जावंक शकतात काय? हांवें म्हटलें, तूं जाणोय सर्वेस्परा देवा. आनी सर्वेस्पराच्या आत्म्यान म्हाका म्हटलें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांदो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांव श्वास तुमचे भितर सोरोसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यांत. तुमचेर हांव शिरान तोरां घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें करतलो
आनी तुमकां कात येशी कोत्तलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यांत आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तेन्ना तुमकां गमून येतलें. आनी 7वी ओळ आमी शिकतात ती, तर म्हाका केल्ले आज्ञे प्रमाणे हांवें संदेश दिलो त्या सुकलोल्या हाडांक. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, कडकड जालो आनी हाडां हाडांक जोडोन आयली. Hallelujah. Hallelujah. So the word of God clearly says that God began to train Ezekiel to prophesy. तर देवाचें उतर आमकां शिकयता की देवाचो आत्मो ते इजेकियल देवाच्या मनशाक शिकयतालो उलोवंक, संदेश दिवंक. And he spoke to the bones. आनी हे भाशेन सांगलोले प्रमाणे तो त्या सुकलोल्या हाडांशी उलयलो. And the moment he spoke the words, there was a great noise. आनी जसो ताणें संदेश दिलो पवित्र पुस्तकार म्हणटा गडगड जालो, बोबाळ जालो. There was all shaking around, सगळें हालोंक लागलें. and bones came together, bone to his bone. आनी जे भाशेन हाडां सुटलोलीं जायलेलीं जाल्यार एक एक हाड एका हाडाक एकठांय जालें. In the same way, God is saying to each one of us, तेच भाशेन देव आमकांय दर एकल्याक आज्ञा दिता. he is saying the prophecy to Ezekiel was about the people of Israel. इस्रायलाच्या पोरशे पासत एजेकियलाक देव सांगतालो. They were all in captivity. ते सगळे बानपासांत आसले And that is why they had a slave kind of mindset. आनी तेका लागून तेंचे मनांत गुलामपणाचें मन आसलें. And that's why they had a mindset of bondage. आनी तेका लागून तेंकां बानपासाचें मन आसलें. But here you find the moment the prophet spoke the word, a bone of his own kind came and got together. जरी तर कसल्याय त्रासान ती हाडां आसलीं पूण ज्या वेळार देवाच्या पवित्र आत्म्या उदेशी त्या देवाच्या मनशान संदेश दिलो ती हाडां एकामेकाक एक जालीं. A bone to his bone. त्याच हाडाचें दुसरें हाड तयार जालें एकामेकाक. Hallelujah. हालेलुया. Every person seated here, we have got bones inside of us. दर एकलीं आमी जीं बसून आसात तांकां आमकां सगल्यांक हाडां आसात. And bones of different size. आनी तरे तरेच्यो सायजीचीं हाडां आसात. And those bones are joined together. आनी हीं हाडां एकामेका सोबें आसात. Is it right? So What's only that? when the bones are joined together, the framework of this body is ready. आनी जेन्ना ती हाडां एकामेका सांगाताक आसात आनी एकामेका सांगाता वाडटात तेन्नाच एक कुडीक सोबा येता. Is it right? Come on, is it right? And when these bones get together and it is joined, there is strength to the body. आनी जेन्ना ही हाडां एकामेका सोबें बरे भाशेन आसतात तेन्ना एक कुडीक घोटाय येता. Now, the body can be very, very strong, but let's say a person is very, very strong in his tissues, in his muscles, but the knee joint is very weak. केतलोय मनीस हाडां बरो आसलेलो, कुडीन बरो आसलेलो, मोठो आसत, घोटायेन आसत, पूण जरी ताची दिमी मातशा दिल जाल्या, If the joint is weak, no matter how much strong he is in his body, he will not be able to walk. तूं कितलोय घोटायेन बोल्लोलो मनीस जायत पूण तरी तुजी दिमी ती सुटल्या जाल्यार त्या केद्याय व्हडल्या वरिश्ठ मनशाची चलोंक त्रास जातले. Do you agree with me? And that portion which is weak is where he will always have weaknesses and it will hinder his life. आनी हे दिमयेक लागून हे दिमी जी सुटल्या तेका लागून बरो मनीस भलायकेन बरो आसलेलो मनशाक त्रास जातले चलपाक आनी भोंवपाक. And we all read in the book that we are the body of Christ and Satan has no power, no place in us. That means everyone seated here are not bodies of Christ, but we are one body, different bones sitting in different corners. But praise God, when the prophet speaks the word of God, no matter how much the division, a bone to his bone will join together and form into a church, a body of Christ. That's what God is saying.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया आमी क्रिस्ताच्यो कुड्यो न्हय Ah. आमी क्रिस्ताची कूड जावं तूं एकलो आमी दोर एकली क्रिस्ताची कूड पूण जेन्ना आमी सगळीं एक जातात तेन्ना कितें म्हणोंक जाता आमी क्रिस्ताच्यो कुड्यो म्हूण ना तेन्नाय आमी एकूच क्रिस्ताची कूड जाता Everyone is a bone. दोर एक जे भाशेन आमकां तरेची हाडां आसात ते भाशेन आमी तरेची एक हाडां There is a bone over here. एक आसा हाड हिंगा There is a bone over here. हिंगा एक हाड आसा म्हणटा There are different bones in every part. आख्खे कुडीक तरेची हाडां आसात But this bone is saying, I'm more powerful than this bone. तर ह्या हाडान म्हणोंक जाता ह्या हाडांहून आपूण चड घट आसा म्हणून बरें आसा म्हणून The bone in the ankle, this bone will say, I'm so high, you are so low. आनी ह्या हाडान म्हणोंक जाता अरे तूं सकला सकयलें हाड हांव वयलें हाड म्हणोंक जाता But if the bone right at the bottom is not fit and not strong, this whole body cannot move. सो जरी तर हे सकयल्या हाडाक तर कसलोय त्रास जालो जाल्यार ह्या वयल्या हाडाचो कितें फायदो आहा ताका बरे भाशेन चलोंक जातलें And that is what God is saying to Ezekiel. Listen, the people of Israel are only thinking of their captivity. I am the God who will not only bring you out of slavery, I will join you with your brother, with your sister, and you will be an army of the living God, and you will fight the battle and have victory over your enemy. हालेलुया That's what he's saying. हालेलुया तर देवाचो आत्मो ह्या देवाच्या मनशाक सांगता संदेश दी त्या हाडांक आनी सांग तांकां तुमी कसल्याय त्रासान थिंगा मेल्लीं आसतलीं तुमी कितेंय आतां बसोन चिंततात आसतलीं आमकां असले त्रास येयले आमकां ते झुजांत आमी मेलीं आमकां कोणेच पळोवंक ना आमचें मरणूय जावंक ना आमी हिंगाच उरलीं जायते तरेन चिंततात आसतलीं गुलाम आसलेलीं गुलामूच मेलीं देवाचो आत्मो ताका सांगता ती कितें चिंततात ती परवा ना तूं हांव सांगता तें उलय हालेलुया आनी जेन्ना तूं उलयतलो म्हजो संदेश तेन्ना ती हाडां सगळीं एकामेकाक एकठांय जातलीं आनी पोत्तून पोरजा तयार जातलीं जे भाशेन आमी सगळीं पोरजा देवाची आसा तेच भाशेन I want you to think on those days. त्या दिसांनी कितें घडटालें तें तुमकां आमी चिंतूंक लागता In your past, आदल्या जिवितांत we were living in this world. Oh yeah, we were born in a Christian family, but we never knew the Lord. वय जरूर आमचो जल्म क्रिस्ती घराब्यान जालो आमी क्रिस्तांवां कशीं जियेतालीं सदांच सगळें मिसाक वेतालीं रितीराक वेतालीं पूण आमकां जेजूची वळख मेळोंक नासली Our mind did not know the word of God. आमच्या मनाक क्रिस्ताचें उतर सुजमणी मेळोंक ना We were in slavery of the devil. आमी देवचाराच्या गुलामपणांत We were slavery in captivity of the devil. आमी देवचाराच्या बांदपासांत सांपडलोलीं We were believing the life that I'm living, the life of club, the life of drinking, the life of committing all kinds of sin is a life to enjoy. देवाचे उतर आमी नको आसले म्हणटकूच आमी नाका पाड पडलेल्यो वस्तू आमी सोदताले In those days we were not the body of Christ, but we were surely the body of the devil. त्या दिसांनी आमी क्रिस्ताची कूड कशी जियेन आसले आमी देवचाराच्यो कुडी कश्यो जियेताले And because we had sin in our life, even though we were alive, but spiritually we were dry bones. जरी तर आमी पळोवपाक जिवे कशे भोंवताले पूण आमी मेल्लीं सुकलेलीं हाडां कशीं आसलीं Do you remember those days? तुका उगडास येता तुज्या जिविताचो Come on, do you remember those days? And the devil nearly killed us. He got every life out of us, and we were in a mess. And that was the time when you began to think, God, there's no future for me. It's better for me to die and finish this life. हालेलुया आनी तेन्ना आमचें चिंतप कितें जातालें आमकां आनी बरो फुडार ना आमी सगळें आमचें पाड जालां आमकांच खबर नासली की आमीच आमचें पाड घालताले म्हूण आमकां फकत दिसती पडटालें निसंटोन आनी काबार जाल्यार पुरो उदीक बरो जीव दिल्यार पुरो दिसतालें Is it right? Come on, is it right? And many of us had even given up our hope. आनी जायत्या जाणांनी आमी आशा सोडलोली जिविताची But praise be to God, there was somebody who had received the prophecy like Ezekiel, who had given his life and now received the life of God and the body of Christ. One bone came to you and began to speak the word of God, and you listened to the word of God, and there was a noise inside you, there was shaking inside of you, and now everything was broken and life began to flow into you. हालेलुया
Do you remember that? हालेलुया हालेलुया. Do you remember that? आणि असले I दीस tell you, 14 years have gone by, but I can never forget the day when I was brought in like a dry bone and life came into me when the gospel was preached with authority, with demonstration, with believing, and there was manifestation. There was a big noise in this head, screaming and saying, "Yes, Lord, I'm a sinner. Save me, Lord. Give me one chance." And I repented, and praise God, that day I got born again. I got born again. I got born again. I got born again. हालेलुया. Do you remember that? आमच्याच दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार आमकां उगडास येता कशे भाशेन आमी त्रासांत सांपडलेले, कशे भाशेन आमची सगळी आशा आसलेली ती दुर्दशा जाल्ली, आमी जिविताची आस सोडलेली. पूण येयलो एक दीस आमकां कोणे तरी आमच्या कानार देवा जेजूचें उतर सादयलें. आनी तें जेजूचें उतर सादयलें. जे दिसा तो संदेश आमच्या कानार पडलो तेन्ना आमचे भितर आवाज जालो, भितर तकलेंत आवाज जालो, आनी आमी आमचें पातक वळखून घेतलें आनी आमी दोनयाक उलो मारलो, दोनया यो म्हज्या काळजांत, हांव एक पातकी बोगस म्हजी पातकां. आनी तेन्ना सगळें जिवीत नवें जालें. हालेलुया हालेलुया. उगडास येता तुमकां तुमच्या आदल्या जिवितांत जेजूक. I'll tell you, my friend, how many of you know your name, those who are sitting here? How कितले many of जाणां you know what is your name? आयज तुमी जिंका रितीराक येयले आसात, तुमी तुमची नांवां जाणात काय नांवां सोदल्यांत? Listen, when I had come for the retreat, I did not come. I was brought to the retreat. I was brought to the retreat. I was brought to the retreat. And when they asked me, "What is your name?" I said, "I don't know." Because that was my life. I had lost हालेलुया. my mind. I was in depression. I did not know who I was. And I was sitting there helpless, not knowing my future. But praise be to God, the gospel of Christ was being preached. Like prophet Ezekiel, there was a man of God who was and saying, even if you are in the deepest pit, there is no pit deeper where my Jesus has not gone to bring me out of that pit. Praise be to my God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया You know, my friend, हालेलुया. आपल्याक म्हणटा जेन्ना रितीराक हाडलेलो, तुमकां रितीराक येयल्यान तुमकां हाडल्यान देखून जाल्यार तुमकां तुमचें नांव तुमकां खबर आहा. आपणाक जेन्ना रितीराक हाडलेलो आपल्याक असो हातीक धरून ओडून हाडलेलो म्हणटा, म्हाका कोणें नांव विचारलें जाल्यार म्हजें नांव आपूण नको आसलो म्हणटा, कित्याक आपूण पिसो जाल्लो, आपूण सोयरानांत नासलो, हांव खायच्या काय कोत्तालो, मेवता तेका घास मारतालो म्हणटा, रगत काडटालो. हालेलुया. पूण देवान जे भाशेन देवाचो आत्मो एजेकिएल प्रवाद्याशी उलयलो, तेच भाशेन त्या दिसा देवाचो आत्मो कोण तरी एका मनशाशी उलयलो आनी आपूण म्हणटा एके हाडांचो पांजरो कसो जाल्लो, म्हजे भितर आवाज जालो म्हणटा, आनी ती म्हजी हाडां म्हजें जिवीत एक जालें आनी क्रिस्ताचे कुडींत म्हाका भितर सोयेक मेवलो म्हणटा. हालेलुया. you know, my friend, if I'm screaming so much, I'm screaming because I know from which pit my Jesus brought me out. जरी तर आपण आता हिंगा रावन बोवाळ मारता जाल्यार आपणाक खबर आहा खंयच्या खोणांत आपण आसलेलो आनी खंयच्या कोणींतल्यान काडून देवान आपल्याक हिंगा वयर काडला तो. And not only he brought me out of the pit, praise God, he has made me stand today in his name, and my God confirms every word of prophecy in the name of Jesus. Hallelujah. हालेलुया. आनी जरी तर देवान म्हाका न्हूच त्या फोंडांतलो त्या सुकलेलो हाड कसो जालोलो, हाडाचो पांजरो कसो जालोलो, तितूंतलो न्हूच म्हाका जिवीत दिला, वयर काडला आनी वयर काडून म्हणटा दुसऱ्यांक जेंकां सुकलोलीं हाडां जाल्यात तेंकां वयर काडूंक म्हाका पदवेन बोल्ला म्हणटा. हालेलुया. Is it right? I remember this brother walking into my Bible class. This brother. म्हाका उगडास येता त्या दिसा जेन्ना हांव एक सुकलोलें हाड कशें म्हाकाय व्हेलेलें आनी हांव तेज्या बायबल क्लासीक पावलोलो. A person who has spent 10 years in the seminary. 10 वर्सां हे सेमिनारींत शिकोवंक पाद्री जावपाक फुडें गेल्लो.
And his brother-in-law said, come on, let's go to listen to the word of God. त्याच्या उपरांत 10 वर्सां हांवें सेमिनार सोडून संवसारांत हें दुयेंत आहा म्हूण 10 वर्सां हांवें पेन किल्लर घेवन दिसाक सुमार 100 पूण टॅबलेटी घेवन हांवें दीस चालले. देव ना म्हूण दीस चालले. पाद्री फटींग इग्रोजो फटींग अशें म्हूण हांवें सांगून दीस काडले. आनी एक दीस म्हज्या मेवण्यान म्हाका ह्या बायबल क्लासीक घेवन गेलो. You can continue. He says, I was in the seminary for 10 years. I left the seminary, and for the next 10 years, I was preaching, there is no God. And I was in pain of my back, and 10 years, I was taking painkillers, one in the morning, one in the evening, and one in the afternoon, one in the evening. And even after painkillers, I could not get healed. And I was speaking against God. I was speaking against the seminary. I was speaking against the priest. I was speaking against everybody. But praise God, there was a day when my brother-in-law said, come on, let's go to listen to the word of God. Let's go to listen to the word. The word of God. The word. हालेलुया. आनी पयले फावटी ताका हांवें सांगलें ना म्हाका येवपाक नाका देवाचें उतर हांव जाणा 10 वर्सां हांव सेमिनारींत रावन डेली आमी बायबल क्लासीक घेवन हांव आख्खी बायबल A to Z जाणा अशें म्हज्या तोंडांतल्यान गोरवान सांगलें. I don't need to come for the Bible class. 10 years I've been in the seminary, and every day the Bible is being preached over there. I know the Bible from cover to cover. I don't need to come and listen to the word of God. हो म्हजो मेवणो उगीच रावलो तोंड बंद करून. हांव जाणा तेणें जिरो आजून ताका विचारूंक ना. तो म्हाका डेली सदांच मेवता पूण हांव ताका विचारूंक विचारता केलें कितें तुवें म्हजे पासत. तो उगीच रावलो. फाल्यांची खबर तेणें आयज म्हाका सांगलोली फाल्यां बायबल क्लास आहा म्हूण. आनी हांवें ताका तोंडार मारून सांगलोलें म्हाका टायम ना हांव बायबल जाणा आनी हांव हिंगा बायबल शिकोवंक येवंक ना. हांव आतां हिंगा धंदो करूंक येयलां. हांव बिझनसाक येयलां बुमय अशें म्हूण ताका. Hallelujah. The brother-in-law said, tomorrow we have to go for the Bible class. And he said, listen, I don't need the Bible class. Do you know why I've come to Bombay? I've come to do business, not to listen to God's word. And the brother-in-law did not argue, did not speak a word. He kept his mouth shut, and he must have thought, let's see what happens tomorrow. तेणें जिरूल म्हजे पासत मागला. तेणें जिरूल स्वत मारला हांव ताजेशी येतलो म्हूण. तेच भाशेन हांव हें कित्याक सांगता तुमकां आमी जायतीं जाणां फकत चिंततात आमचो चेडो म्हजो घोव रितीराक येयना. कितलें सांगलें येयना. सांगपाचें बंद करात. कित्याक परतून परतून सांगल्यार मनीस किमार जाता. पूण परतून परतून देवाक आर्गां दिल्यार चितलें. म्हाका एक माय सांगताली म्हजो पूत येवंक ना म्हज्या पुता पासत मागां येयल्यार पुरो म्हूण. माय म्हळ्यार हो पळय येता म्हूण चिंत. माय म्हूण हो पळय येवन बसला म्हूण चिंत. माय तो पयत पुस्तक घेवन बसला म्हूण चिंत. मागीर तो वयर येता आनी गोवायकी दिता म्हूण चिंत. मागीर तो वयर रावन देवाचें उतर आयकता उतर परगट करता म्हूण चिंत. मिलाग्र्यो जातात म्हूण चिंत. अशें म्हूण हांव मायक सांगतालो. A mother came to me and said, please pray for my son that he comes to listen to the word of God. And he said, listen, yesterday what did we learn? You begin to think that your son is standing there. Oh, my son is already sitting there. Oh, my son is writing the notes over there. Oh, my son is coming and testifying what the Lord has done for him. Oh, my son is now preaching the word of God. Begin to think all these things and open your mouth and prophesy. And when you prophesy, those things shall come to pass. Hallelujah. Amen. तर हाकाच लागून सांगता आमी फकत उजत करूंक सांपडलेलीं आसात घरांत मोगांची अशीं. तूं रितीराक येना तूं मिसाक वचना एक मागणें करूंक घरांत आसना. आमी फकत तो करिना 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 त्यो वस्तू उलयतात. आमकां दिसती पडना त्यो वस्तू उलोवंक जाय. दिसती पडटात त्यो वस्तू ना जातल्यो. हें आमी काल शिकल्यात. Yesterday we learned that we are not supposed to speak what we see. And that is why what happens? We keep on prophesying what our loved ones are doing. Oh, he's not there for the rosary, he's not going for mass, he's not doing this, he's not doing that. Stop all that and start prophesying, because that prophecy is going to take what is your son doing right now, will be going out of his life, and what you're prophesying will be replaced in that place. Praise God. Come on, hallelujah. Give the Lord a big hand. Come on. Hallelujah. 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 म्हजो तो भाव आर्टिस्ट जसो भाव म्हाका शिकयता चिंतपाक हांव शिरूल जाणा तो एक आर्टिस्ट.
तो ना त्यो वस्तू आर्टिस्ट कोत्ता चिंतूनच आपल्या मनान म्हाका दिसता तेणें म्हाका शिवर तेजे तकलेन घातलो आनी चिंतलें आसतलें हो येता हो बायबल क्लास अटेंड कोत्ता हेचें जिवीत बदलता हो दुसऱ्यांक आदार कोत्ता शिवर कित्याक तो जावन आसा एक आर्टिस्ट तो पळय नासतना पिचारता ब्रदर. His brother-in-law is an artist. So without a picture in front, he will draw the picture. So I'm so sure when I said I don't need to come for the Bible class, he must have surely made an artistic drawing in his mind. Oh, already sitting in the Bible class. Oh, the Spirit of God has knocked him out. Oh, the Spirit of God is all that fire is on him. And his life is changed. And now is proclaiming the word of God. He saw those things first, opened his mouth and prophesied, and today you can see this brother who said, I don't need the word of God, I don't need the Bible, I don't need the retreat, I don't need to come there, I need to go and do some business. Praise God, his desire has been fulfilled. He no longer does the business of the world, he is doing business of heaven, winning souls for the kingdom of God. Hallelujah. Can I hear the trumpet? Hey, can I hear the trumpet? Can I hear the trumpet? Hallelujah. हालेलुया. दुसऱ्या दिसा बायबल क्लासीक वचपाच्या आदीं तो म्हाका येवन पोत्तून मेवलो या मरे म्हणूंक लागलो. एक्चुली तेणें म्हाका पळय म्हज्या तोंडाक लेगीत लागोंक फावनासलें तेणें. हालेलुया. ताणें ताका कितें जाय तें तो उलयलो या मरे आनी हांव सगळेंच इसरोन म्हजें हांवें म्हणलें चल या आनी हांव म्हजे बायलेकूय सांगलें चल वचोन या तो हूंय व्हरता आमकां या आनी आमी गेलीं. The next day, he did not even ask him, are you coming? He said, come on, let's go. And he forgot what he had told yesterday, and he told his wife, hey, he's taking us out for a Bible class, come on, you also pack up, let's all go together. तेन्ना तें धालिया आमचें 5 म्हयन्याचें आसलें. व्हडलें चेडूं जें आतां 11 वर्सांचें जालां तें तेन्ना 5 म्हयन्याचें आसलें. That is the time when Dahlia was only 5 months old. तेका आमी घरांत मायशीन दवरलें सासू मायशीन दवरलें आनी आमी गेले. We left her behind with the mother-in-law and we left. म्हाकाय वत्ता एका पोन्न्या बिल्डिंगेंत म्हाका वयर चडयताले 4थ्या माळयेर वयचें पडटालें आनी जितले तेंकां लिफ्ट कांय नासली ती आदली बिल्डिंगां ती स्टेशनाक तेंकोन आसतात ती आनी वत्ता म्हजे मतीन येता हे म्हाका हूंय वतात म्हाका मारूंक वतात अशें म्हाका देंवचार सांगतालो. And this Bible class was on the 4th floor. And as he began to climb the stairs, an old building, he got these things in his mind. This fellow, my brother-in-law, might be taking me for a slaughter. I don't want to go there. I'm going to be slaughtered. I want to run from this place. आनी जशें आमी ते रुमान भितर गेले ते येद्देसो सिंगल बेडरूम हॉल किचन हालेलुया एका धाकट्याशा हॉलांत थिंगा ते मुखार बेडरूम आनी थिंगा ते किचन एक धाकटोसो जागो भुमयचो तितूंक सुमार 30 जाण लोक बसोन आसलो आनी फकत म्हजो मिवणो गिटार घेवन बसोन आसलो कदेलाचेर आनी हेर आमी सगळे थंड पाणी सकला बसोन आसले. It was in Bombay, a small house, and there was a bedroom and there was a kitchen. And all of us were sitting on the floor, except for his brother-in-law who was playing the guitar, he was sitting on the top. And we were about 30 of us in a small room. आनी हांव म्हणटालो प्रेज एंड वर्शीप जाली आनी हो एकलो मिश्यांचो मनीस येयलो आनी हांव म्हणटा अरे हो कितें करतलो हांव इतलें 10 वर्सां रितिरां केलें इतले बरे प्रवचन करपी हांवें आयकल्यात आनी हो आनी कितें म्हाका शिकयतलो रिंगा म्हूण हांव चिंततालो म्हणून देंवचार चिंततालो तो म्हाका सांग. I'm not going to translate that. Hallelujah. Hallelujah. He saw a wonderful preacher standing there and preaching the word of God, and he thought to himself, what will this preacher do? What will he speak? I've already been learning the word of God for so many years, and I sat down to listen, thinking in my mind, what good is going to come out of this?